নমস্কার, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো। আজকে সকাল সকাল বসে পড়েছি বাজারের ব্যাগ নিয়ে। তোমরা সবাই দেখো আমার বাজারের ব্যাগে আজকে কি কি রয়েছে। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ। तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस मैं तेरा हूँ, तू है तो मैं हूँ सीने पे लिख लूँ, तू है तो এরকম নতুন নতুন ভিডিও যদি আরো দেখতে চাও তাহলে কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু। বাই, সবাই ভালো থেকো।